सर, काल आमी पळयले की पावस चालू जालो आनी तितून आमी पळयले की म्हापशान आसना, फोंड्या आसना, पावसान हॉट मिक्स करता. हाव यू सी दॅट? पळय, सगळ्यांक खबर आसा हॉट मिक्स ते करता ते गिमान करता, ड्राय सिजनान करता. त्या खातीर आदी कितें करताले, सरकार पासून कॉन्ट्रॅक्टरांक सांगतालो, PWD इंजिनियर सांगताले सगळें ड्राय जातकूच हे हॉट मिक्स करपाचें. द व्हेरी फॅक्ट आतांच्या टायमार MLA प्रेशर घालतात कॉन्ट्रॅक्टरांचेर की हें पावस जावं वलें जावं कितें जाय करात, म्हणजे इट इज अ कन्फर्म रेसिपी फॉर डिजास्टर. म्हणजे तें व्हांवून वेतले, खडकुलां पडटले. पण हातूंत कितें MLAक थोडो फायदो आसा कितें, म्हणजे थोड्या दिसांनी परते हॉट मिक्स आनीक कमिशन. हें कमिशन पे कमिशन. सो आदी बाब अमरनाथ पणजेकरान एक कितें म्हणलें हांवें, कमिशन का सरकार हें अजुनूय चालू आसा, कांय चेंज जावं ना. म्हणल्यार कमिशनां वाडल्यात. आदी कमिशन का सरकार, हांगा कमिशन पे कमिशन चल्लां. म्हणजे टॅक्स पेयरांचे जे पयशे आसा ते सगळे व्हांवून वेता आनी ते कमिशन आसा ते थोडे BJP MLAंच्या पॉकेटान पडटा. सो खंय ना खंय जशें चीफ मिनिस्टरान सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करतले म्हण आमचे कला अकादेमी, जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांकूच न्ही, MLA जे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे फोर्स करता पावसाच्या दिसांनी तांकांय ब्लॅकलिस्ट करपाचें. नाजाल्यार लोक इन एनी केस ब्लॅकलिस्ट करतले ते MLA. सर, काल आमी आनी एक इशू पळयलो की लायनमॅन ऑन ड्युटी एक्सपायर्ड जालो आनी थंय आमी अशें आयकलें की तेंच्यांनी ब्लेम तेजेरूच घालपाक कॉमेस केले. त्या हितून जेन्ना आमी पावर मिनिस्टराचें स्टेटमेंट पळयता की आमी सदांच हांकां पळयता, वी गीव वॉट एवर दे वॉन्ट, पण आमी पळयता हँड ग्लावज दिलेले आसना, तेंचे कडेन सादे नवे टेस्टर आसना, म्हणजे प्रॉपर इक्विपमेंट आसना. आनी हितून जेन्ना हे अशें लायफ वयता देन हू इज रिस्पॉन्सिबल अँड हू शूड बी रिमूव्ड? जेन्ना एक MLA मिनिस्टराचो पद घेवपाक ओथ घेता तेन्ना तो सांगता आपूण सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. हांगा ह्या पावर मिनिस्टराच्या अंडर खुबशे लायनमॅन तांचो जीव गेल्लो आसा. कितें केलें ताणें, कितें सुदरावपाक हाडलें, कितें सेफ्टी मेजर्स हाडले, ताचेर घालतात ब्लेम. कित्याक तो मेलो म्हूण तो डिफेंड करूंक पावना म्हूण ताचेर ब्लेम घालतात. हाचेर SOPs आसता, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स आसता, कोणें वायलेट केलो. सो खंय ना खंय आमचे जे लायनमॅन आसा, आमचे जे ल्हान पोस्टाचेर लोक आसा, तांचो जीव सस्तो जाल्लो आसा. इट इज बिकम चीप ह्या सरकार. सो हांव हे पळय लायनमॅन आसा, जे वर्कर्स आसा लोवर लेवलार, तांकां सांगता तुमी तरी काय कुयदाद घेयात. तांचे सुपरवायझर आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, तुमी पर्सनली केअर घेयात. कित्याक हे MLA मिनिस्टर पळय आसात पावरान, ते कांय तुमचो केअर घेवपाक ना. फक्त मागीर म्हणटले कितें कॉम्पेन्सेशन, तें कॉम्पेन्सेशन कितले दिसांक उरता. फळ खालें काबार जालें, झाड दिवपाक जाय, जॉब दिवपाक जाय तांच्या फॅमिली मेंबरांक.